हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सस्मिता हैंडलूम कलेक्शन को स्वागत करुछि। चलंतु प्योर आज आ मिक्स ऊपर आ प्योर ऊपर दीटा जाक ऊपर हम आज वीडियो आने से बने के मिसे की आने से तो जहाँ भी हम पाखे नुआ कलेक्शन थिला से गुड को गोटा ऊपर गोटे देखिबा आ प्राइस मध्ये जानिबा। वीडियो स्टार्ट करबा पूर्व मो नंबर टी को WhatsApp नंबर टी हम आपन मन कागर शेयर करछि। ए नंबर रे आपन बुकिंग कर परिबे, ऑर्डर मध्ये दे परिबे। मिक्स ऊपर बहुत गुड़े शाढ़ी अच्छी, प्योर ऊपर बहुत गुड़े शाढ़ी अच्छी। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम करी गाड़ी रखार स्थान आसबार समय सीमा सकाल 10टा रू संध्या 6टा आम आसबार समय सीमा। यही समय भितर आपण मैंने आसीपारे गोटे पीस हो कि बाहागर शाढ़ी हो कि बल्क अमाउंट हो कि बिजनेस आकार हो जहाँ भी चाहिए जो आकार चाहिए आपण मैंने नहीं पारे। गोटे पीस चाहिए भी 5 पीस नहीं पारे, बाकी से पूरा ऑर्डर देके नबाक पड़ो। द्वितीय कथा है आपण मैंने जिते बड़े भी आसुँच जे आम पार्किंग गाड़ी के जो से पार्किंग एवं तो बहुत लोग बुझीगले। किसी लोग अच्छा आपण मैंने भावुं ये रखार स्थान यहाँ सैड रखले किसी प्रोब्लेम हेनी, बट जावा आसबार रास्ता आप जो पटे एंट्री करपटे के गाड़ी रखे ना, कारण नैरो रास्ता से पटे आप रखिक भावुँ आम 2 मिनट भितर पड़े आसो कि भितर भी आज जब बाहर आसिक एंट्री कर गाड़ी पार्किंग ठीक भाव सी माने गाड़ी ठीक भर को न कर पारे बहुत प्रोब्लेम हुए। तो से वीडियो आरंभ शेष पर्यटन से गोटे कथा कहूँ, गाड़ी को ठीक भाव में पार्किंग करेंगे। बहुत जगह अच्छी पार्किंग करने जदि भी आप डाउट हो पचार की पार्किंग करूँ। तो चलतु आम वीडियो को स्टार्ट करवा। यहाँ मिक्स ऊपर शाढ़ीटा ब्लैक रे बहुत जन मत मांगी थे सिंगल पीस गोटे आसी 3 दिन पर पीस आसो मुझे एकुटिया अच्छी से वीडियो बना प्रोब्लेम अच्छी आप बुझीजे। आंचल यार प्राइस रहा 7500 टका। ये रहा 8300 टका। टिश्यू एटा देखो प्योर ऊपर अच्छी 16000 टका प्राइस अच्छी। प्राइस रहा 16000 टका। এটা মিক্স ऊपर আসিব। এর প্রাইস রহিব 8500 টাকা। এটা ଗୋଟେ ପିଓର ଉପରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି, ପୁରା ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଡିଜାଇନ ଦେଖାଏ ଯୋଉମାନେ ଶୋରୁମର ଯୋଉ ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ବନେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରା ବ୍ଲଡ ରେଡ୍ ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି, ତାର ବହୁତ फाइन क्वालिटी अच्छी, तार ब्लाउज पीसेस काम अच्छी। और बॉडी भी आप देखिपे ब्लैक रे पैरेट ग्रीन कलर काम है, पूरा प्रोमिनेंट होगी रोचे, पूरा यूनिक पीसेस जो मैंने चाहते कॉलेज लेक्चर कि प्रोफेसर बड़ बड़ रैंक अच्छा यूनिक बनवाई पिंधा चाहते आपंकर पीसेस आउ कि न पिंधि चाहते सिंगल पीसेस तो से मैंने यहाँ बुकिंग करेंगे, कारण यहाँ द्वितीय पीस आप पाइबे जदि भी पाइबे बहुत लेट रे पाइबे। तो देखो यहाँ अच्छी यार प्राइस अच्छी 18000 टका। बहुत सुंदर अच्छी, ब्लाउज पीस भी वर्केबल अच्छी। 13500 अच्छी। और ब्लाउज पीस स्ट्राइप रे काम है, पूरा सुंदर काम है। आर सब कलर कॉम्बिनेशन रे रोचे अपन माने। एटा 13500 रोचे, ऑरेंज रे ब्लू सॉरी
ଅରେଞ୍ଜରେ ବ୍ଲୁ, ଅରେଞ୍ଜରେ ଗ୍ରୀନ୍, ରାନୀରେ ବ୍ଲୁ, ରାନୀରେ ଗ୍ରୀନ୍, ଏହି ରେଡ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍, ଏହିପରି ସବୁ ପ୍ରକାର କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 16,000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 15,500 ଟଙ୍କା। ଏ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ରୁ ଆମ ପାଖରେ 8 ପିସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ 500 ଟଙ୍କା ବେନିଫିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଲଗେଇଦେଲି। 15,500 ଟଙ୍କା, 16,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ 15,500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା 8 ପିସ୍ ଏଥିରୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଇଏ ମିକ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ପାଟଲି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆର କୁଞ୍ଚ ଆସିବ ଏମିତି, ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଆସିବ ଏମିତି, ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ ଏଇଟା, ତାର ବଡି ଆସିବ ଏଇଟା। आर प्राइस होची 3,800 टଙ୍କା, मात्र 3,800 प्लस शिपिंग सहित 3,900 टଙ୍କା रहबो आपनकर प्राइस। साइज रो प्राइस हबो 3,900 टଙ୍କା। एटा अछि फुल बॉडी रे काम, एंटर बॉडी एमते काम आसीबो, आर अंचल एमते आसीबो, आर ब्लाउज पीस मध्ये एमते आसीबो। आर प्राइस आसीबो 8,200 टଙ୍କା, मात्र 8,200 टଙ୍କା। एटा अछि देखंतु रोज साड़ी, आपण माने देखि पाउथिबे आमे छोटो बेले ग्रीटिंग्स देते दउथिले। आर ब्लाउज पीस में देखंतु ना केते सुंदर काम अछि, से रोज काम अछि, मल्टी कलर रोज थिवार साड़ी खूब सुंदर लागुछि। देखंतु आपण को ठीक भाबरे साड़ीटा देखाइ दउछि, साड़ीटा बहुत सुंदर लागुछि। गोलाप फूल पत्र सहित फूलर पूरा निखुण भाବରେ जो गुणाकार बनिछि, पूरा निखुण भाବରେ बनिछि। ब्लाउज पीसेस मध्ये आपण देखिबे, बट दुखर कथा साड़ीर प्राइस मु भूली जाइछि, सॉरी। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଯାହା ଅଛି ଆଞ୍ଚଲରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେଇଛି, ପାଟ କାମ ଦେଇଛି, ପୁରା ୟୁନିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ପ୍ରାଇସଟା କେତେ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠେଇବେ, ଯାହାର ଦରକାର ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଇଦେବି। ମୋର ବିଲକୁଲ ବି ମନେ ନାହିଁ ପ୍ରାଇସ୍, ଜାଣିଛି ଶାଢ଼ୀଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁକ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ 13,500 ଅଛି। ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ କେହି ଦେଖୁନଥିବେ, ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ପିସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁବେଳେ। ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ଶାଢ଼ୀର ସେଲିଂ କଥା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆରାମସେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ରଖି ପଳେଇବି କି କ'ଣ, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଏଣ୍ଟାର ବଡିରେ କାମ ଆସିବ, ଏଇଟା ପଲ୍ଲୁ ଆସିବ, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ତ এই ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 7,500 ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶାଢ଼ୀ ଆଣନ୍ତୁ, ପିଓର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ତ ଶାଢ଼ୀ ଏତେ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ପିଓର ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ପାଉନି, ଏମିତି ବି ପିଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଉନି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ 3-4ଟା କଲର୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କଲର୍ ଦେବେ ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ବୁଣେଇକି ଦେଇପାରିବି। ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏହାର ଷ୍ଟକ୍ ରହେ। ଇଏ ହେଉଛି 9,500। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାନୀରେ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ରାନୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ରାନୀରେ ଗ୍ରୀନ୍, ୟେଲୋରେ ବ୍ଲୁ ଅଛି, ୟେଲୋରେ ସ୍କାଏ ଅଛି, ସବୁ କଲର୍ ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ବଟ୍ ୟେଲୋରେ ସ୍କାଏଟା ଏବେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନାହିଁ। ୟେଲୋ ବ୍ଲୁ 3 ପିସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ତା ବ୍ଲାଉଜ କାମ ହେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ବାଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଅଛି। ୟେଲୋ ଗ୍ରୀନରେ ମୋର ବହୁତ ୱିକ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି କହିବି, ମାର୍ଜେଣ୍ଟା କଲର୍, ରାନୀ କଲର୍, ଏଗୁଡ଼ା ମୋର ବହୁତ ୱିକ୍। ଏ କଲର୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯେ ଗୋରା କଳା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏଟାକୁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। 9,500 ଟଙ୍କା।
तो देखंतु यही येलो रे दीटा कलर आसे गोटे आसे मस्टर्ड कलर कैमेरा को ठीक भाव देखा शाढ़ी ठीक से जना पड़े कि नहीं। अच्छा गोटे आसे जर्नी बुलिया येलो आ गोटे आसे हमर मस्टर्ड येलो। तो एटा अच्छी जर्नी बुलिया येलो ए शाढ़ी कलरटा ना बहुत सुंदर लगे फुटी की पूरा बाहर कलरटा। तार आंचल देखंतु केते सुंदर अच्छी तार ब्लाउज मध्य बहुत सुंदर अच्छी। ऑनलाइन रे जो मैंने बुकिंग करने पे चाहते दिए जाइए नंबर रे आपण कांटेक्ट करेंगे से नंबर रे बुकिंग मध्य करेंगे। यार प्राइस रोचे 12,000 टका। यार सब कलर कॉम्बिनेशन में मो पाखे अवेलेबल अच्छी। मु आज ना गोटे वीडियो सब मिसई के आनी कहीं आपन को पता चलिबा कि मो पाखे कौन कौन वेराइटी सेटा अछि पाटली रे। आ प्राइस केते आपन मान पूर्व कहि दिले मध्ये एबे बे आउथरे कहि दोची 3,800 टका। देखंतु आंचल ए भया तर ब्लाउज पीस मध्ये अछि साड़ी रो प्राइस हबो 3,800 टका। ओके ये देखंतु टिश्यू रे 8,000 टका। आ गोटे फास्ट देखि से 8,300 थिला एटा रखिछि मो 8,000 टका। ओके ए साड़ी रो क्वालिटी बहुत सुंदर देखिया बहुत शाइनिंग कलर टी बहुत पसंद। प्राय 7,800 थिला बट आगु को जो वीडियो रे आसीबो ना सब साड़ी रे एरा बढ़ी जायछि प्राइस। एटा मोर लास्ट वीडियो रहबो 7,500 रे आगु को जो वीडियो आसीबो अपन माने 7,800 रे पाइबे। साड़ी रो रेट भी बढ़ी चलछि कमिबार नाही नहुनी। तो फिर भी हम ए पर्यंत बढ़ेनु ए प्राइस रहबो 7,500 टका किंतु नेक्स्ट साड़ी वीडियो जो आसीबो 7,800 सबथरे आसीबो प्योर पे सबथरे 5 लाख बढ़िबो। देखो ये भी रहबो से 7,500 रुपए का प्राइस। तार ब्लाउज पीस रहबो ए भलिया तार बॉडी रहबो ए भलिया। ओके ए साड़ी रो 3 पीस मो पाखरे अछि आराम से बुकिंग कर पारे। 18,000 टका प्राइस रहबो। देखो तो प्राइस रहबो 18,000 टका बहुत सुंदर रहबो। एटा देखंतु चेक रहबो आरो साड़ी रहबो येलो बॉर्डर रहबो चेक। ए साड़ी रो प्राइस रहबो 10,000 टका। हाथी अंचल ब्लाउज रहबो प्लेन यार प्लेन भी अच्छी 9,500 रे खाली जंते बॉर्डर सहित साड़ी 9,500 रे एटा चेक जेतु 10,000 टका रहबो। अरे साड़ी रे टिके टपी जाइछि तो ए साड़ीटा रिजेक्ट सेटा ना देखेबानी। ये भी रहबो 7,500 टका किंतु डिजाइन जहाँ अछि ना 8,000 वाला डिजाइन अछि बड़ बड़ काम अछि बड़ बड़ टेराकोटा डिजाइन अछि बट मु आपन को से पुराना प्राइस 7,500 रे देबी। के जण मैडम बहुत दिन हो सिउड़ी कलर रे पाटली मांगिथिले बट बहुत कष्ट में तांको पे आज मुश्किल रेट आज कलेक्ट करछि। 2-3 जण मैडम को ऑर्डर रखिछि ए पर्यंत भी ऑर्डर तांको कंप्लीट इन मैडम को मु कहिबे जणे देथिले गोटे बॉडी पसा पले स्काई रे तांको काम म ऑलरेडी भी प्रोसीजर आरंभ कर सारलेनी बहुत लेट हे गलानी तांको धैर्य सहित वेट करन मैडम आपन को साड़ी देती। जो मैडम को तो पट्टा धड़े ब्लाउज पीस जहां बॉडी पसा पले रखि तांको भी काम हेनी दुईटी काम मु केते जल्दी करके देबी सेटा मो मुंडे गोटे टेंशन अछि। तो देखंतु एटा रहबो बॉडी पसा पले जोटा कने कहछे 21 कोठी मल्टी कलर अच्छी कलर टे बहुत सुंदर लगुची आ ब्लाउज मध्ये आर प्लेन अच्छी आर आंचल मध्ये देखंतु ए भली भाबरे आंचल अच्छी देखि पारथबे बहुत सुंदर अच्छी। साड़ी रो प्राइस रहबो 8,000 टका।
ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଡିଜାଇନ ୱାନ୍ କଲରରେ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ କେଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ବାଲା, ଫିର ବି 18,000 ଟଙ୍କା। 18,500 ଶାଢ଼ୀକୁ ମୁଁ 18,000 ଟଙ୍କାରେ କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 18,500 ଶାଢ଼ୀକି ମୁଁ 18,000 ଟଙ୍କାରେ କରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓକେ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ କେତେ ନା 3,800 ଟଙ୍କା ପାଟଲି। ଇଏ ବି ଆସିବ ସେଇ ପାଟଲି 3,800 ଟଙ୍କା। ଏ ସବୁ ପାଟଲି ଶାଢ଼ୀ 3,800। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟଲି ଏସବୁ 3,800 ରହିବ। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଜଣେ କିଏ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, ଷ୍ଟକ୍ ନଥିଲା, ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟକ୍ ଆସିଯାଇଛି। ବନିତା ମ୍ୟାଡାମ କିଏ ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି। আর প্রাইস আছে 17,000 ଟଙ୍କା। এটা দেখুন টিস্যু শাড়ি আছে, টিস্যୁ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଲଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ କାମ ଅଛି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ 20,000 ଟଙ୍କା। 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ପଇଁଚାଳିଶ କୋଠିରେ ପାଟଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 50 କୋଠିରେ ପାଟଲି আর ଆଞ୍ଚଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଇଏ ବି ରହିବ 3,800 ଟଙ୍କା। আর ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଟା ଅରେଞ୍ଜ ୟେଲୋରେ ସେ 17,000 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଆଞ୍ଚଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। এইটা ମଧ୍ୟ ସେଇ 3,800 ଟଙ୍କା ପାଟଲି ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ କହିଥିଲେ এই ନର୍ତ୍ତକୀ ଶାଢ଼ୀକି କଲରରେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ଲାକରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖଉଥିଲି। ସମସ୍ତେ ମତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ମ୍ୟାଡାମ ଆର କଲର ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ବନାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଶାଢ଼ୀକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କଲି। କପର ସଲଫେଟରେ ସ୍କାଏ କଲରଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ବି ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ରାନୀ କଲରରେ କହିଥିଲେ ନର୍ତ୍ତକୀର କଲର ଆଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନର୍ତ୍ତକୀରେ କଲର ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଲର କାହାକୁ ପସନ୍ଦ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ। ନର୍ତ୍ତକୀ ଶାଢ଼ୀକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡର ମୋର ଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ, ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ରହିଲି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।